जैकबाबाद की बात करें, एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में SHO मौलादाद अली जान ने SSP फैजान अली के सख्त अहकामात पर बराए स्मगलिंग की मुकम्मल बंदिश की हिदायत हवा में उड़ा दी है। जिस सिलसिले में इजराइल से हासिल मालूमात के मुताबिक मज़कूरा SHO मौलादाद रोड के रास्ते थाना हदूद से नॉन कस्टम कार गाड़ियाँ भारी भत्ते के अपने ही सहूलतकारी में क्रॉस करवाने लगा, जो अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बला इस अमल से मुल्की कौमी खजाने पर इजाफी बोझ पड़ा है। याद रहे कि चंद दिन कबल SSP जैकबाबाद ने जिले भर में स्मगलिंग मुकम्मल बंद करने के सख्त अहकामात जारी किए थे। ताहम शहरियों ने मज़कूरा SHO के खिलाफ सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई की अपील कर दी। भावलनगर की बात करें, मियां अमीर अली खरल की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर के अड्डा मोहल चौक में जमात इस्लामी के रहनुमा अरसलान खान खाकवानी ने अपने भाइयों और इलाका वकीलों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आवाम के मसाइल बगौर सुने और उनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिशों की यकीन दहानी भी करवाई। आवाम ने अरसलान खान खाकवानी को बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, गंदम के कम रेट जैसे बुनियादी मसाइल से आगाह किया। अरसलान ने कहा कि जमात इस्लामी आवाम की जमात है, हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह आपके हर मसले को मुतलका फॉर्म पर उठाएंगे और हल कराकर दम लेंगे। मकामी लोगों ने जमात इस्लामी के रहनुमा के अवामी राब्ते मुहिम को सराहा और कहा कि अरसलान खान खाकवानी वाहिद लीडर हैं जो ग्राउंड पर आकर खुद अवाम से मिलते हैं और उनके मसले भी सुनते हैं। भावलनगर की बात करें, मियां अमीर अली खरल की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर की खेतों में जहां नजर दुढ़ाए गंदम के बड़े बड़े ढेर खुले आसमान तले पड़े नजर आते हैं। ये ढेर किसी ताजिर का माल नहीं बल्कि गरीब किसान की 6 माह की खून पसीने की कमाई है जो बिकने से इनकारी है। वजह सिर्फ एक है कि गंदम का रेट कम है। किसानों का कहना है कि मंडी में जो रेट मिल रहा है इसमें हमारी लागत भी पूरी नहीं होती। खाद महंगी, डीजल महंगा, मजदूरी महंगी, लेकिन गंदम का रेट वही पुराना। किसान दोहरी मुसीबत में है। अगर गंदम बेचे तो नुकसान होता है क्योंकि खर्चा भी पूरा नहीं होता, और अगर ना बेचे तो घर का चूल्हा कैसे जले, बच्चों की फीस कहां से दे, कर्ज कैसे उतारे। इसलिए किसान मजबूर होकर या तो नुकसान में बेच रहा है या फिर ढेर लगाकर रेट बढ़ाने के इंतजार में बैठा है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का रेट बढ़ाए, वरना अगले साल गंदम की काश शदीद मुतासिर होगी। फिलहाल हजारों में गंदम खुले में पड़ी बारिश और मौसम के रहमो करम पर है। भावलनगर की बात करें, ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मदरसा पुलिस की कार्रवाई, मवेशी चोरी में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। भावलनगर में थाना मदरसा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरों की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालिक की 8 बकरियां भी बरामद कर ली गयी। DPO भावलनगर मोहम्मद इमरान का कहना है कि जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। राजनपुर की बात करें, डॉक्टर अयूब खान की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर में सेफ सिटी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, 160 कैमरों से जदीद निगरानी शुरू कर दी गई। राजनपुर में आज से सेफ सिटी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया, जिसके तहत शहर भर में जदीद कैमरों के जरिए जुर्म पेशा नासिर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मजमूई तौर पर 160 कैमरे नस्ब किए गए जो शहर की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ई चलान सिस्टम के लिए 2 अहम मकामात पर खसूसी कैमरे नस्ब किए गए, जिनमें ग्रेड स्टेशन का इलाका और नदरा ऑफिस का एरिया शामिल है। इन मकामात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टंडो मस्ती खान की बात करें, रियाजुल अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला खैरपुर के सदर साबिक MNA नवाब खान वसान गाँव भुट्टो चांडियो पहुँच गए, जहाँ चंद रोज कबल झूठे इल्जामात के तहत नौजवान खातून खालदा चांडियो को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जहाँ उन्होंने उनके वुरसा से इजहार ताज़ियत की और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर नवाब खान वसान ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है, जबकि मुलजिमान की बरवक्त गिरफ्तारी मस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी ताकि मकतूल खातून के वुरसा को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि वाकई में मुलविस तमाम मुलजिमान को सजा दी जाएगी और किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पुलिस को रिश्वत की शिकायत मसूल हुई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवाब खान ने कहा कि मतवाफी खातून की कब्र खोदी जाए और नमाज जनाजा समेत तदफीन की तमाम रसूमात से शरीयत और कानून के मुताबिक अंजाम दी जाए। उन्होंने SSP खैरपुर, DC खैरपुर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट खैरपुर से फोन पर राब्ता किया और उन्हें मामले के बारे में तफसील से आगाह किया और फौरी कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने मुतासरा खानदान को यकीन दिलाया कि उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं।
ٹنڈو مستی خان کی بات کریں، ریاض الاشاری کی رپورٹ کے مطابق یوسی ٹنڈو مستی خان کے سابق چیئرمین چودھری اصغر علی ہندال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل گاؤں بھٹو چانڈیوں میں نوجوان خاتون خالدہ چانڈیو کو سیاہ کاری کے الزام میں قتل کرنے کا واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ اس واقعے کے مرکزی کردار جس نے اسے قتل کیا تھا، اس کو پولیس نے واقعے میں استعمال ہونے والے اسلحے سمیت گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف حکومتی شکایات پر مقدمہ درج کر لیا۔ دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ متوفی خاتون کی والد محمد رمضان چانڈیو کے دیے گئے اس بیان کی رد کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے، میں نے مرحوم کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ پیسے دینے کا معاملہ بالکل غلط ہے۔ محمد رمضان چانڈیو جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پولیس کو پیسے گنوائے ہیں، اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ ایس ایس پی خیرپور اور دیگر افسران کے سامنے محمد رمضان چانڈیو نے بھی پیسے دینے والے بیان پر انکار کیا اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے دینے کی بات صرف پولیس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی تھی تاکہ پولیس دیگر ملزمان کو گرفتار کر سکے۔ چودھری اصغر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف شور مچانا غلط ہے، معاملے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے۔ اس لیے الزام لگایا ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ پولیس ان لوگوں کو نہیں پکڑ رہی جو لڑکی کو اغوا کر لے گئے، جیسا کہ سلیم اور صدام۔ تو تم اگر پولیس کے اوپر الزام لگاؤ گے، مسئلہ بڑا ہائی لائٹ ہو چکا ہے، یہ پولیس پریشر میں آ کے ان کو پکڑے گا۔ تو میں نے اس لیے الزام لگایا، تو وہ میں اس میں جوہری صاحب کا نام لے لیے، ورنہ پیسے میں نے دیے نہیں کسی کو، نہ میں نے پیسے دیے ہیں، نہ ہم نے کوئی اس کا ریلیف دیا جیسا میں اس کی وہ ریکارڈ ایس پی صاحب نے باقاعدہ اس کا ریکارڈ کیا ہے، ویڈیو بھی ریکارڈ کیا ہے اور ریٹنگ ایجوکیشن میں بھی ریکارڈ کیا ہے۔ سب لوگوں نے اس کا بیان میں جتنے بھی وجہ تھے انہوں نے بالکل اس کو کلیئر کر دیا۔ یہ اس نے میں عزتدار بنتا ہوں، میں یہاں چھوٹی بڑی شادی کرتا ہوں اور ہماری چھوٹی سی کمیونٹی میں میرا تعلق ہے۔ میں نام یہاں جو ہماری بڑی قوم ہے، نام یہاں بڑے کوئی سردار ہیں، ہم خود مزدور ہیں، صرف لوگوں کے کام آتے ہیں تو سکھ میں لوگ ہمارا جاتے ہیں۔ یہی ہمارا میری محنت اور ہمارا جو ہے نا رویہ ہے لوگوں کا کہ ہماری کمیونٹی کو پتا خیر سندھ میں خیرپور کے علاقے میں امن پول ضلع کا ممبر ہو جائے، یہ ہمارے لیے بڑے آنند کی بات ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ملتی، یہ گھر سے دینے کے لیے ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ میں ہمیشہ میں نے اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں اور یہ سرکار ہے میرے کہنے کے کوئی تو یقین نہ کرتے، سارے جا کے سے پوچھ لیں، میری کبھی کسی نے میری گاڑی میں تیل ڈلوایا میں اس کا بندی مارتا۔ یہ الزام چلتے رہتے ہیں، الزام کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ الزام کسی کے اوپر آ سکتے ہیں، وہ الزام تھا کہ الزام ختم ہو گیا۔ میں اس لیے آپ کو تردید کر رہا ہوں، اس کا آپ کو بتا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو بڑی غلط فہمی تھی وہ ان کی نکلنی چاہیے۔ میں ان کو بھی مہربانی ان کی لوگ جن میں اچھا لکھا، جن میں میرے خلاف برا لکھا، ان کی مہربانی، چلو انہوں نے ان کو شاباش